Kak, misi Kak. Misi Kak. Sampai habis nggak? Iya. Boleh. Sampai bosan Kalau juga perlu nggak sampai pulang. apa-apa. Sampai bosan boleh. Nggak kedengeran lah bosan. Ih, artis handphone gue Iya, ini kayak lu pas handphone di gue. sini, Ini kayak handphone gue. Lucu ya, lucu ya, lucu ya, lucu ya. Ih, Pokoknya udah dah. Videoin gue dong. Keren ya? Gue sebagai model. Kamu cuma kamu. Guys, kok lo ganteng banget guys, sumpah lo ganteng banget. Please guys, lo ganteng banget. Please guys, I love you so much. Mampus gak bisa disebar videonya. Harus ada hashtagnya, Dea Maydean. Follow Twitternya Dea Maydean.